tunin avelin pathin thua holim khom theki dingai umji un pathin thangwa in umhen lang tunia hi haptama sakana phone bangchun tunai cha last Sunday achu wanulis pumpin thanom ta ai lo le lunglu ta na venu Olympic sangni somni kuma umding he che pandemic je a kum khat ana chu no ai wanga chumi pin ave thei chom lo che Olympic za chum be chu TV abo wanui nana vet ai ta in mi itaba hausong le che vea chu che thei talo he che chu ali na ne in a vet diu gin cha domin alung lo lo loi yong chu ki nan tin hi jong le e che kangai sang poi ga ti the ai poin a je chu wanui le sena gol se na chu chung nong pen ai tai min ipi ham khana hat na le pa chan na chom na chang jong leo Olympic medal amu to ka se chu e che min than na ta chu zo lo a hi in he ja chun che Olympic gold se ja chom kitet na a sang pen chu chu ina mu zo ai tai ai cha ko na hi longel khat umin che chu thagawa longel thei hon na hon na ngai tu di ko king chai na hi ama ho kitet nai event nai le ha ta hong ki king a hi ben akum lut kitimai le kum tam ta lu na hong ki king a hi ben tu chunga wang he kum khat ki postpone ai ja chu aki god now chu kum khat extra ti na ong hi mai loi khat a ha lo jong umun tin loi khat a ha lo jong diu gin chat umine ain tu chunga ki pa man asan ho medal ho chi ve nai le hagawa ngai tu na I chan ham khat nana nei di ka ging chai hi je chun tu ni hin tu ni holim na abul ki pat na di ti am ai lo la ki ngap na dingin Bible sang khat in simingatin adang ho chu olola sei tho ri hoi tan tin first Korin bungku chang som ne nga bu hi in siminge chule ki bot ima hi jong le gol se zowing tia gut tena chun ati chungwa atiba u iya kaya akitim hat jiwe ama ho chun lallu khu ke mang thei lo na a bolu a hen e ho wang ke mang thei lo lallu khu lo a hi we ti ai tu zanai thu pi diu chu a ke mang thei lo lallu khu tiu hitin che chu tunin ilung thimu koi lew ti e deu na hi tu chu Olympic chu July 23 ni ha chun stadium mi sang som sagi ho dol Japan National Olympic Stadium achun mi sang khajong sing lo bo hi kilot sa ai alo thelo kitimai lo official ho agama official ho alo thelo ho bo ti di himai tan tin cho chu sang khajong sing lo alut sa un cha chu hong ki panahit hi chu kipana min hi tam ta longa dana ai lo le akin na mu zo ta lo wa min hi tam ta long puma chun August tarik get ni chun hi che Olympic Games chu hom ki chai ta nei hi cha hen I hediu chu anom pan thei ai point ama gama hat kiti yong chu lut jeng thei nai lo he agam kaya hong ki tet ki nalayu
hi cha ko na hung qualify ho bu chu ki tet ai ta ji uchun achi kho mo hi amai mai wang chu talo ai bin au ki te te ko le hat mo chu tho tho na we ai wang a chu ama gam le gam ka ya a hat hom ki leng do ai ta bin a thupi ma jengin hi cha ana ki te hi mi sang som le khat le zagub le som nga le gup a hi in gam chum zani le nga to te le tu chu hi refugee ho mina ki chim io r ki tin chemina ki chim ho to hong ki go mai ta in gam chum hong ki te chu 205 nations na gam chum zani le nga a hi win chehol a chun ake khat sanga tam zo chu khut go akile kit a hi win medal alom pen bronze khat se kipua kile kid ho chana isimaile medal kipua agam lama kile kiding chumi agam chum som gi le gup ai nei chihola asang pen medal tali asang pen chale USA in medal agoma zakhatwal anamu chu ama hobo aina ni na chu China ahin ama hobang chu medal atotola za lingpo in ahin chom khat chu USA chunga ke ko yuin aje chu piam tele gold medal anamu tamzo je wahin ai wanga a Chinese chun USA in gold medal an mu be phar chun China chu an khel tawin hita chu gam zani le nga chu ki pata a kile kit a hom zo gam cheng ai win lung no mo ta ki ti mai le in lun ding zong ki thalop lo in lun kai nga le lo heling ki le ki chu gam atam zo gam cheng ai win athletes atam zo gam cheng ai we ti chu imu wi la he hi cha ko na tu ni hagawa na ki ngai tu teng le la sem pan thi chu ki chan kalung khampoi hu in pon ei hata je in ai la khut go ka mu ding ka ngai to le kalung ki me atina chechu khut go pakai muding kiti wana chu ki ocha na ponte te chu thu khana chun adi thonai wangen gama chun da na jong ponte te chu adi thonai ai wanga chu ta san cha khan na ya krista ngai dam na hoi ta ke he na a hu ing na chang na ya le na pakai chu khut go amu lo te ri na goding chewang chu na lop dikin char o mi ne he chun tu chung hin i che thu kunin atha in kitil kho le ti inu mu ne tu chung in India wang chu mi to te ri ga chu i mal lo to bang chu ai thonai a je chu wanu le se mi hem atam pen ni na ai win atam pen ho China ho le wang chu ami tam dung jiwa chu medal no tam mo in India wang chu to kumi sagya mu win che chu amu tel imu win ti witin ayo jong i win medal sagi imu win cha chun ayo Manipur chu nai le che medal mulo la chu Mirabai chanu chechu July 23 ki pan chu aman 24 year weightlifting achun ang mongal jengin hecha chun India te ho chu kinema sang pia na je chu ni khatna a silver ki mujeng chu aban bana hu ki mudham matile chechu ana hitam nai sai point abana bana pul ha jengon kinek na media zong hoita apun jingo akine bau tam ta chu I malong so ta win ta chun anna chun gold medal khat che chu sang ne get kuma Beijing Olympica Abhinav Bindra khitipan air rifle shooting a gold medal anamu che chu India te individual gold medal ki muma sapenen cha chu kum som le thumlam akinga zonon tu chunga chun Nirai Chopra in Anmu in Subidar army officer in Subidar in Nirai Chopra in heche gold medal chu javelin throw ai mu na he cha chu India gam I tiki pawi tam te cha welcome no jong jo TV na mu di gin cha no men cha chun heche lol hinga ong kile ki roi than nom jong men tu ni kiti chu tu ni che recording ka bol ni August 12 nia he lovely na Borgohain kiti nu Assam nunga sangta pasala jong do zo lewa
fit nga le in che som ling de chen hi che nu nga anu in bronze medal boxing and la che a welcome no jan namu di ga ging china na samong mongin teng le stand ki pa na a ball pi o jan na samong mongin ei crore khan a pe pe ni na pi win che o chun hasias Paris 2024 kiti Olympic ka asia hasial lak khan khan a pi ki na lai dim che chung mu ma chu DSP a pen na lai ne iti ki pa de hitam na village neu chakhana a in jong chu tu chunga aman bronze medal la phana chu a in lampi yong so kim ta hi ai ni simpi wa hin na hi chan ngi ya chu a che nau mun ong chu mun gen thei ta ha sama ma je gen ama jong gen the ne iza ana thu a hi chan ung ge ham tyo chu a story chu le tu jani sei seng di yong ai point ki pa pi jong omi nei cho cha hi in ai tu nil ha i bible sim nau chan pol ni pe se ye lallu khu akim mang thei ti asayin heche kitena pang ho chun lallu khu akim mang thei muding go ai win e wang chu lallu khu akim mang thei lo atin pol khanga chun korin khopi kiti hit to bang olympic sanga jong ummun zo astoria sutna chun korin khu a hi hit to bang games kumni sele khatwe umjing ke chechu korin mi te howan che gol se kitena ti amu jingwa ja chun polin he che thu hi an man na hin a hai he di dan na ro chona pol jong in amita jong chu khatwe ni we be anabudin gin chan amin chelaya akichu chu ipiami ti le read kiti thing na ti dam ta hi akula hi akhu thei do ki bol read kiti mai che cho ki khu pi ji we che cho le chu ni khat jong ni la lang le voi ta ding ai na che chu akichu we I ma cha thu pi na jong nei poi tu chung gold medal silver bronze ti awang chami a sota ding ai na thi charwa jo thi nuwa jong den de tan aki gu mang jong le hoi lai umin ti na ki su se le thu chum ki hal le thu chum ai wa se thei ta lo ding ai wa nga polin cha lal khu ke mang thei ati lain amo khanga reach kiti aki khu pi ho wang chu I ma chalo ai na ai wa nga ipija che chu kichu ham itile min than akichu low pin akichu goal zone akichu ai na che chu in che ya chun polin chaw kon chun ta san cha te til khona ain bol nei ama hon to banga lallu khu akim mang the kichu lan e ho wang chu lallu khu akim mang thelo na lallu khu akim mang thelo che chu e hon che chu I delo e na ati na he wanu nei sena gol se na he ki pa mana sa no jong chu akibang puin individual ki sangla chu atam loi ta choile tennis a champion o bangi allo tamatami individual loading a chuna example khat se in sailing Wimbledon kiti London a kum sia an bol khuna che khu tennis tournament la azong chu ama saloi ta ai tan che Wimbledon ngai jong angai sangun US Open jong omnai Australian Open French Open omnai ai wanga Wimbledon kiti atila patu chana mi ngai sang pe na hin chia a khat na a champion in trophy hoi ta an kidop keu khilovin prize money an kisanu khu ei suma I sa male million zakhal le som go bho ai nei million zakhal le som go US dollar jeng azong million ni le million ni le lak li ho hong kini na he che che ei suma cha tama tam ai ta na he tele atima amu ho last World Cup FIFA te World Cup footballer amu khu champion izat amuam itile ei suma I samale champion an mu khu crore zanile somgu ai nei ai wangin tuni iga hedu ka dei chu chehoi athupi nai ai wangin World Cup ma akichu sumle World Cup ma che a trophy hu sana ki semen aman ko tamain ai wanga player khat lo zat na hedu ka ging chain he chen lo ho te ite ali che akichu hu I ma chai ki loi example tunai cha zanima ma zani dunga Messi in Barcelona andala
PSG ang lu na kum khar alo ding khu dollar million somli ahi cho na venai le chi World Cup trophy man ho ti cho I ma bazarat ki chepna chapang dinga ga chopi to bang mai ang su ta na he tele atima amu sumjong khu na prize money jong khu thopi lo he lai ana ipija hi ti bang lo mo khu pangham tele min than akichu wai na chung nun akichu lo pin akichu wai che chu wa noin che chu akichu ai kiti ai che chu tunin polin cho cha vet nai lo o che I to bang chu achalu hi jong le a se thengin chai na a kim mang thengin chai hi chun ai ho a kim mang thelo ki chu ai I ve na ti chu tu chung hin gol chung chung na itidam zona chang hol a testimony hoi ta izan ham khat kana simdon che chi pya tele Fiji te rugby team chu rugby team chun gold medal asangun he che zona achan chanwa khu midang chu zona achan le football ta le volleyball ta le montena ki chop lewa ta khuna hockey a zona ta chu montena ki choma celebrate aboloi ai wanga Fiji te chu na hele abon chawai Christian hoi ta ngen chawin che player zong si Christian hoi ta ngen chawin a chaiwa khu koi ma cha chom le a ki koi le ipia umpoi a deal so chon chung lama khon za to un ta chon pathin thangwa na pi ne a je chi pe de Fiji ten a hero chi piam tel che pathin lo pin dinga gol zona gol chung hina ka chanu hi ti jo ki he ji wa hi tele 200 meters breaststroke world record tha simnu Tatiana Shon maker kitinuin ipe se ye hiche Olympics masanga kataw na pathin ko makataw na o he pa pathin hiche tu chunga goal se na kapan na ding hin lol hinazong lol hin lowazong ki pa thu lungthim pum pia sei thai dingin kahung ki pe ipiham pa chana ka chana hele che cha bona nang lo pin di em atin cha chu a swimming cap I cha alukhu jenga jong khu pathin lo pin di bo atin soli dio gloria ti asuni nai che chu alo sab ipi jong le pathina di bo eti alo le na chu pathin api nei telecom som ni khat bo hinalai nunga chapang cha tu chunga breaststroke ke tuizap mama hicha record tha simnu Sydney McLaughlin kitinuhin EPS ye tu chu ama record hi koi ma chana na pha nai lo ma record tha asimai zia chu ai wa ama ta se hi record tha kiti chu hung thei beiki thei thei ain awa pathil lo pin le bang chu ton so na ding ahi he che hi pathil lo pin ding ahi ati nai choi venale Christian hon lol hin amudan to pathin hello hon lol hin amudan ki banglawe pathin hello chun ama lo pin ding boxing ong hano bangona akilet sadan na ko ai lo le akithupi sadan no vet le I ga vet mai vet sit umai ai wa pathin cha te hoi tal hagawin khoa pathin he chin ho wang chun hi to ba chun pathin lo pin apiwin choloi ka vet le beyond success na alol hinau khella ma jok ain khoi fulfillment lungmon na lunghai na kipana nei jing di we to gold medal mu tam dai chu chom khat zo le lungha na chum an nei ki diu ha sa na chum an nei ki diu aje chu pathin nei lo wai jo chun le se chu lol hina kiti pathina pan lo le he chi success khella nga chu kipalo na tam ta an nei ki diu frustration an nei ki diu ai lo la kin now bang ta thila mu lo tam ta ja lung dong ki diu hi to bang choi ai wa to thum ho ji benai le alol hin zo nuwa jong pakai lo pin di bo ai ja chun alol hin nuwa jong ama ho hin kipana I to ba anei di ham ti ngai to la chun ya chu tunin ep lol hin le si chu nei jong hin I lol hin na chu pathin ipi do jek angai na pathin ipi do jing angai nei to bang mi te ho chu ai le kipana sang ta nei be di wai he che gold medal khellanga kipana na champion hi na sanga kipana sangzo he che ho chu ana to dinga he ai to ni hin olympica kona thil khat na gel do di ka gin chat chu
Olympic ahin amutei teri kitio jong chu mulo jingui example tennis time tennis lunglu ron na he diwe tennis tu lai ta numei la world number 1 to Australia nu khu ai in party khu ai in ai wang a first match tu chung out nga lai tele posal hola tu lai ta world number 1 koi ham tile Djokovic khu ai in ai wa ama jong chu bronze medal match ang ki chimin za cha jong mi ne bronze kisan mulovin akile ki ne choa kuna hi ngai to kham set chu ma hi tele tu chung India pa gold medal hin mu Neeraj Chopra ama to kitel a chu chi German pa veteran kiti pa chu che world number 1 hi chu Neeraj jong hi to bang ta to bang ana chou na khan chu gold medal na mu dele ke sanga asaw zo na sengai ding ahin metal som ko wal na sengai ding ai atin ta chama kiging chata hung lu ai wangin an ball khel mai ta ti cho agin chan bang a sep zo ta pun Neeraj Chopra in a second ani ve a sen a gamlata nidang ama record za chu ama azo poi ai wanga chu meter som ge le sagi le 0.58 ham khan sele koi ma cha cha phathi ta mong powin koi man agin chalo ki ti mai le che Germana a hat te ho ki sei jing la ya ki sei khan lo mong Czech Republic ho mini chun silver le bronze ai movie ne hi to banga hi to lallu khu akem thelo muding igona hi to banga ki pe dile namude muloding na mulode kenon ka mulode Bible sunga hagawa gal har ho na benaile che ho chu pha hoi gi lo he Old Testament na vele koi na mua Noah na hin muding Abraham na hin muding Joseph na hin muding teng le thim ka ho khuja pi na Isaiah Jeremiah iti ho Daniel iti ho na hin muding thim ka khuja pi na teng le thil dang nga pathin man cha lo pi ta nan muding New Testament hung gal kaya ile pathin ari hin kho ki pe do jinga walal cha hung pi na ding amani ki pe do je Joseph le Mary na hin muding Elizabeth na hin muding Baptist pa John na hin mudi heda chu Paul Stephen tio na hin mudi Peter ho le sei joi som na ni dang che ho jo na hin muding Charles history nan vet kin le hobung ki patila patu ni changeya pathin man cha lo pi ta do nan muding missionary ki pena sang ta nang muding chi hola pia chun koi chun ipi mu zo dam ti igen le kinep jong umji lo hi ai bai heading chu Bible amin jong ki sun lo amin jong thang lo ki ti a khang ai pathin lung haina pathin ki pasa mi theng Old Testament a jong tam ta umuntin New Testament jong tam ta hum ki ding ai amin ki sun lo mi thupi tam ta thusim sermon dang na yong kana sei sai na che ho hin kinem na ai pi nei ya chu tu ni namin thang lo mai the ai ba tu ni pathin amu chu I piam tele alung lai na tong ho alung lai na tong ho che ho chu pathin tu ni avet ai he je chun Paul ta jeng jongen chon phanala lu khu che ya din ko ya hitai atilaya khu ama ading bo se e pun ahung kila ngai lu ho adingin na ti an se na khun ta san cha milham abona an hu thai tai telezonin kipa man chung chang a se na zon le khathon ani na changge na huna ben ai le ito do sao ho chu kim ta imu na diun ikiven ichi thewa ngai ati nai cho khu vele chin ama hon asud khu ama khanga milo pi te ho kom asud ai pon milham ho kom asud he
Korin ho bung jing yong ve tango Korin ho bung ti chu ho bung la pol lum thim suna ma loi la gao mi jong lo khari wam ti thei gi ti thei lewa ho bung boy ai ve nei ai wa che ho ko ma che thua suna le Korin te jong hi che ki pa man chu mu thei ding lal lo khu chu mu thei ding ai ve ti cha chun ga mu yeng thein a umi nei choi ngai to chin tunin e ho din yong kinem na umi o ken ka mu thei ai na ken yong ka mu thei ti thei ding angum ta nei pathian tu kana sei ti layu ki ti le 1975 74 apar ken pathian tu kan se chelai chu nu te o chai ki ho lim pi le nu te oi ki ho lim pi thanop umun alunga thena thenga ai wanga akine ma anal ho ma jingen ki pa man thui sei po pole ki pa man chu pastor ho adi ho bung upo ho di a koi jingwe ai wanga to ka sei hoi ta hil chela thanop ji dar chuna pathinin a hol che piam tele ho bung upa hi na ki pa man ki pi hi zoloding missionary hi ja ki pa man ki pi zoloding ama to muna ki ta le ama to na muna so pha le ta sanum kiti lodo theiding che ho chu hi ding a hi je chun pastor ho adi kevin koi hi win pastor jong amulo di umai theina lai ho bung upa jong amulo di umna lai ding ai ai wa mi ham koi ma cha het kham lo koi ma cha het khama jo na tong do lo ai wa ama pathin hoi ta mel chi minamulo ai wa pathin amu jing pathin hoi ta amel chi so pha le ta san te pathinin anaki pa pi ding ho che chu ding ai ti nupi ho iga hil chu nu te ho na cha cha yong gol hang na lai ki in he nu ti thei ding en chala tho na ki sei ai anaki ki ho lem pi ji ai pasal sa za nupi ho cha hin pathin thu ya du wina a che inil che ki pa ji da no cha cha o wana ki pa man chu asang thei di dol la ki pang theam ti an mu do cha ki pa ma jun o ken ma kai mu ding ka na gel lo ai kai mu zo ding ang ka gel lo ai ken ka chan zo ding ka gel lo ai ka ki pa na atin na te se o cha che ho jong hin pakaya di abol thei kham an bol oi thupi ka samma ma ji nei ai le tu ni hin e che lal lu khu kiti nidanga jong kana sei khata in che aveli ni sei ki lem wanoi le sina ki lallu khu aman tampe na ki record ki timale ki mel chi chi pe ham itile British Crown ho hin British Crown aman tam dan khu aje cho alallu khu ka sei masala ka sei tai na che khu Google la ki hola chen the British Crown na ti jing lang che chu an ki hola chen alallu khu alim ki san khu umdi che khu akisiam thui lo artist kan abol lo ata lim ki kap do che chu British Crown khu namu di ngai a hoi danuna e che lallu khu khat sunga song man ta wi izal lo mong ki koita che aboli itidam alu khu pen khole sana thing sel a hoi pen sana hoi pen a hi che chunga khu song man ta mu ta ki be ki cha hu ki je mai na a hoi dan khu che khu aman hisab dan khu acha chom jo sei jin ai wanga e ho he thei di dol pen kam mu chi piam tele hi che India somai che lallu khu man khu hisab ding le e suma chu crore somli sang somli hello crore sang li le zanga na 4500 crore rupiah hin che chu aman tam dan wa chu ta san jong lo le wa hi ai wanga song man tam neu chakro aman tam dau na hisab ma chu e che song man tam lallu khu ki be ho aman tam lo je jang jong pun asana hoi dan jong khu aman tam di mong wang cho hin na ala chelallu khu amang thelo ti lom cho hi pun a je chu amang the a hin ki gu jong ki gu mang the in ki su se the a hi in te le ki hal the na ai la khat chu anu mo khat che pam te le hi che hin khu ho khu koi ma cha khu den om poi na koi ma cha a khu den a poi a khu ngai ho khu a ba na khang tam ta na thi wi tai na khang tam ta na thi tai tu ni leng nu jong khun ana khu ji ai wa ana khu che khu
khu an nôm bé sẽ đi ông ai bồi agi đi đàn ông cái ai là chế khu ni bồi mô ta hồ na ni bồi mô ta hồ khu ấy na ai chế anh khu khá tâm ta thi ai tai tu nín thì hết điều chứ em oni khu điều lal khu ấy lệ kia mang thấy lo ấy kiểu lo win nang a khu đi bên trong thì ta lo ding này hết chế lal khu lấy sẽ là lal khu ấy lệ lấy chúng sana đăng ca lệ sung man tama cái xe mà hen mi hem khut suai vana i khu điều lal khu chạy lệ van sana le đăng ca eo a to te hoi lo a hoi đi đàn na cha cho cái xe mà hen tiếng lệ mi hem khut xem ai poin patien khut suai tiếng lệ hết chế lấy sẽ lal khu cho a khu ho ana thi vin nangin na khu di lal khu chele alal khu jong kiem thei ta lo tel a khu ding nang long thi ta lo ding nai che chu tunin pathinin eo dinga ena koi pi chu ai nai e chu tunin che hoi ga ngai tu hitin olympic a lo pi na bon wa noi ni banga adel an tunin pathin cha khanen nang chance na nei hoi dan chuna olympic chu tunin example a india jenga jong sport ha ta tam ta umoi ai wa qualify lo na qualify lo ngin cha tam ta umuna he cha cha kinem now chedinga chu pan hilai wan ai wanga qualify zo ta lo versana ringen badminton ya han ma sa ho ki chim nom na lai jong leo qualify zo ta lo boxing jong chu india gamari jo hat ai wanga chu olympic ale ke qualify zo ta lo eta ba chun sports discipline chuma na state level hard ho national level ga kai zolo national level hard ho olympic are qualify zolo ti tam ta umwe che chun vanoi le sin athletes ki izat olympic hlung zolo uma ki haite na hard ho jong hlung zolo tam ta ume ki chop hard ho jong hlung zolo tam ta ume gymnastics sa themo jong hlung zolo tam ta boxing hard ho hita ba chu discipline som gu bal a ki chep na ona chia hlung zolo adima um qualify lo tunin wana ki paman delna ringa hi qualify lo umlo jesu christa thisana qualify itawi nga jesu christa thisan jala qualify itawi ya jo na del nom le nang na del thi ai tain he che na del ne chun nang ma na ki tim zo wa nang ma na ki thu zo a nang man pan na la a sen na la ki pana na ki hon bit a ta chu na haga win ko su se thei di zo sel a na ki su theng jinga hi ta chu pan na la ai le ne che wana ki pa man del na ding wana lallu kho akem thelo lallu kho del na ninga chu tunin nang pakai the sanin qualify na bol ai tai te si jong ata sa ha ta lo jong le hi che del na di jon qualify thau thoi ken kitil khona maya ka se poi ata ka se ji polin technica lekha thot achai na lang ko vele chen supi te ho nei tau pi na ti nai supi to nei tau pi polin cha ko thil ni he cho khat choi le kana to na kamat chalin ka ga ka suri ka solo ri ho bungo taw na kingam ka hi tia ke je chun a taw na angai chama main nei taw ko mun ati nai akilom loma mangpha ha na mai ase ai poina request ta tai supi to nei taw pi na ati ani na chun ana to na hi amo ho chan anei diu ti na hi amo yo chan he chen na to na nang ho jong chan hung nei yun ke din taw na ti chuna e chun te si iza tam ta hi cái com riêng là dùng assay như này ôi pu năng được cái tàu gì này adia khar we mun khar ka china hin he che te se pi coin a hil che adia ka tin thu pi ka sa ama tai sei pi cho oi pu năng được cái tàu gì này he kan he ti la pat năng được cái tàu gì này a che chu nang hoi lai am khana pathina ri ki mang te de ri ti ka ta sanin na chi na ka he lowa no na ka he lo jong le hoi lai am kha chun pathin du na sei te te ni che nang ri ka ta na a ji chu ki pa man wana ki pa man san na dingai ken yong chan ka nei no me ti chana na ministry ai ken yong chan ka nei no me share ka nei no me ti chu he chu turin pathin le nga ma de na polin share nei di da ni ana sein philippi te ko ma chu nei le pa kai na ato na ana to na ki thu pi na sum le pai apan na ko hoi ta sei pi chu
cái mà cả ha sắm gì cái xây trong ai bùi na nang ho dinga ga hung pung ding chu chéo rõ chu cái gì vậy thì số na chu anh to na akithu pinau hu amo aria ga ding ai na ga de thì ra chu cái mà cả ha sắm gì chơi xây cái bùi anh này kithu pinau chu apa chum le nang ho tai lo jai kithu pi jong pui thì chu nang ho tai lo kithu pi jong pui thì bà thiên nó đông chế giống như mi dâu sẽ là cái thổ pi coi mà cháu lôi ama cái thổ pi coi ham gần tiền ama cái thổ pi coi ham gần tiền na chứ bố giống như năng hồ tài lộ cái thổ pi bôi chế sum lấy bài hung bằng bôi ai là chế cả ha sắm chia cả xây ai bôi kịp vana nâu ở gà anh pung đi cho cả xây ai rồi thì này hiện giờ bà thiên nó tổ na share này này đinh đàn chú tao na pangin tao na pan share chân na này alo na sumle payo pangin chechele share na ni na chu na sumle payo pangin ain igama lakhri na deima ma umin chechu in kho ki zo sa din in khoi zo te le ilung ke no zo te le ka den che pi ha wana ki pa man sa na din midang ki te la hin keima ka ki chol do diam hi chele se chunga na wana ki pa man sa na din midang ki te la hin keima ki chol do diam hi chele se chunga ye chun sopio le nào ipin tha pathin cha khat hi na long lai na ki ti chu khat om nai ai wa che chu cha chu na long lai jeng le pa long lai na hi lo ding ai pa long lai na che pya te le lallu chang de kilomin nai kho mangin na nai kho mo sen so mangin satan is na pin tha de ada dal zo ta pui ai wa nga ga so lo tin na koi nom te te na lai ne ki pa man sang ding hoi hi lowa hin kho hasam ta jong setan na koi nom na lai ana nang cha ko na jong ki tom do in na cha ko na jong ki tom do in na ta jong sata nei lep lep zo ta lo de ken ka pa ka e ko na ka hetai wana ki pa man san na din mi ki te la ya ke jong ki chol do ta lo dingin pathin ai dei ka ki hetai tin lang ita chun pakai minin kal hinso na chun pakai ga tam ta so dingin akemang thelo lal khu nang le ana koi ding che chu ki ne ma hin ho hi iman di wa hi phari chani ne koi ma chani he po be to chu hi se ho wang mai be na le khang dong cha tam ta jong hin ho ne ki chai ta idam na lai ki pa ke yong ka ki pa e ka dam na lai ka ki pa e ai la pathinin iphari mo sa somang lo ding 80 wa hi chading chun ki go within ki pa man sang dingin akemang thelo lallu khu muding easy uchun sadai lovin pangu hitin ki pantha ki no hitin pakai emko ni kho teng le ki pa ta ma mudin ki go ti tau ti lok se them wanum ka pau pathin hepa tunin phat phanang nei pe ki tawin kamu kit diwam jong ka head lo ai la tuni adin phal gom kum nei pi win pakai kinyo recording ka bolding code kalunga nangin nei ki hopina thu ho to jana hi che ngai jo si adinga seido na phat kamu ka ki pai to jana ki seido thu te ho zo se nangin phathein bo a heta jo mun tina nau bong mi thing ho ana hladai umujong le pakai nai ne so halkin lang hita jo na long lai na le na ki pa na hidingin na kom ka hung lon ting le khut go a hung mai lo in pakai ka to manung mu thai dingin akemang thelo lallu hu chang zo dingin nangin nei ki thu pi diwin pakai ji suminin kaung tawe amen